क्या नाम कटे गछ को नाम कितना 12-22 आलू 5 किलो 100 जो तू 3 किलो पियाज 2 किलो लंका नहीं चारटा घर पहुंच गाड़ी केते थर गला कहल ये गाड़ी सब क्या पिया था हन का मुक देथली ए सन कौन कर छु पटे सेटा तो कवर ना कर दी कर ସେମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ପଇସା
ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲ ଆଉ। ବର୍ଷା ସବୁଦିନ ହଉଛି ଏଠି। ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁ ଗାଡ଼ିଟା ଧରି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ସିଏ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ତ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗୋଟେ କାମ କଲ କ'ଣ ମେନୁ ଦେଖିଲୁ? फेस्टूड है देख एईटा हेले भी गोटे प्रकार कारण एपट सेपट टे बाट अच्छे से भीतरटा नहीं बहुत टाइम टेकिंग। ବର୍ଷା ଆସିଗଲା ବୁଝିଲ। ହକେଇଛି ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇଗୁଡାକରେ ହଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କଥା ଛାଡିଦେ ସେଇଟା
ଆଜି ସମସ୍ତ